नमस्कार दर्शक बंधु लाटेस्ट जब्स ओडिशा को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज निजुक्ति सूचना रही पंचायत स्तर में निजुक्ति ग्राम्य स्वरोजगार मैत्री रे निजुक्ति पाई रिक्रुटमेंट प्रकाश पाई। दर्शक बंधु मात्र 10वीं श्रेणी पास करते पदवी आवेदन करेंगे। 2000 प्लस पोस्ट वैकेंसीज बहुत गुड़े बंपर भर्ती हवाक जाऊँगी ग्राम पंचायत मैत्री रे। एथिपाई कौन सी एग्जाम व्यवस्था नहीं। आपण मैंने निज निज अंचल निज निज पंचायत रे मैत्री पदवी आवेदन करेंगे। दर्शक बंधु एथिपाई ऑनलाइन आवेदन करने को हेबो। तो आपण मैंने जानतु एथिपाई शिक्षागत योग्यता कौन रहिबा दरकार, आपणकर बयस सीमा कौन, दरमा केते मिलिबो, आपणकर सिलेक्शन प्रोसेस किपर रहिबो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग केउठी रहिबो, टोटल पोस्ट केते रिलीज होइछि, इंपोर्टेंट डेट कौन रही, इंपोर्टेंट नोट कौन कौन दरकार, आपण माने किपरि एहाको आवेदन करेंगे, आउ कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यकता रही जदि एहाको ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तापर देखो एप्लिकेशन फी अच्छी कि नहीं एवं शेष में देखिए यहाँ किपर आवेदन करेंगे। दर्शक बंधु बर्तमान मुझे नहीं आसी ओडिशार एक जॉब पोर्टाल साइट को। जदि आपण मैंने यही पेज रे पहुँचवाक चाहते ताहले आपण देखुवा वीडियो तले थिबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट लिंक रे क्लिक कर दिंतु। आपण मैंने मध्य पेज रे पहुँच पारे। ओडिशा पंचायत मैत्री रिक्रुटमेंट 2025 डिटेल्स देखो। ऑर्गेनाइजेशन नेम हूँ भारतीय एग्रो इंडस्ट्री फाउंडेशन का तरफ BAIF तरफ आपणकर विज्ञप्ति जारी होची। टाइप ऑफ पोस्ट रोची परमानेंट टाइप रो पोस्ट माने स्थायी नियुक्ति। टाइप ऑफ जॉब तो जानिले स्थायी नियुक्ति। जॉब कैटेगरी रोची ओडिशा गवर्नमेंट जॉब। नेम ऑफ पोस्ट देखंतु स्वरोजगार मैत्री पदवी आपण माने जदि आवेदन करबा बा नियुक्ति नेबा पा इंटरेस्टेड अछंती ताहले आवेदन करंतु। एप्लिकेशन मोर ऑनलाइन रे रोची। आपण चाहिले निज निज मोबाइल रो किंबा कंप्यूटर रो किंबा कोनोसी नेट पॉइंट रो आपण माने एथिपई आवेदन करि पारबे। केउ माने एथिपई आवेदन करि पारबे देखंतु आपण ओडिशार जे कोनोसी जिल्ला रो आस्थिले मध्य एही पदवी पई आवेदन करि पारबे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग केउठी रहबो माने आपणकर नियुक्तिर स्थानटी केउठी रहबो देखंतु निज निज पंचायत रे ही आपणकर नियुक्तिर स्थान रहबो। आपण माने निज निज पंचायत पई ही आवेदन करि पारबे। आपणकर लास्ट डेट एथिपई प्रकाश पाइनी। तो जेंडर देखंतु उभय पुरुष प्रार्थी एवं महिला प्रार्थी एही पदवी पई आवेदन करि पारबे। दर्शक बंधु यही प्रस्ताव देखो जे स्वरोजगार मैत्री पदवी जदि आपण मैंने आवेदन करने चाहते ताहले शिक्षागत योग्यता कौन रहा दरकार। जदि आपण मैंने स्वरोजगार मैत्री रिक्रुटमेंट 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए ताहले निहाती भाव में कैंडिडेट जनक 10वीं श्रेणी कौन रिकग्नाइज स्वीकृति प्राप्त बोर्ड रु 10वीं श्रेणी पास होते यही पदवी आवेदन कर सूचना रही। दर्शक बंधु बर्तमान देखो एज लिमिट कौन रही, बयस सीमा कौन जदि आपण मैंने पदवी आवेदन करेंगे। नोटिफिकेशन अनुसार आपणकर सर्वनिम्न बयस 18 वर्ष और सर्वाधिक बयस 38 वर्ष होते माने आपण मैंने 18 रु 38 वर्ष मध्य होते यही पदवी आवेदन करेंगे। जदि साधारण व्यक्ति अटंती मैं साधारण केस्ट्रु आसते। यह व्यतीत गवर्नमेंट नियम अनुसार एज रिलैक्सेशन रही। ओबीसी कैंडिडेट मान 3 वर्ष, ST SC PWD कैंडिडेट मान 5 वर्ष एवं एक्स सर्विस मान 5 वर्षर एज रिलैक्सेशन रोचे। दर्शक बंधु आपण मैंने देखते एथिपाई दरमा कौन मिल। स्वरोजगार मैत्री पदवी जदि आपण आवेदन कर मासिक 20,000 टंका दरमा मिल। दर्शक बंधु यह निहाती निज निज पंचायत रे बा निज निज अंचल रे 20,000 टंका दरमा नियुक्ति नेबा बहुत बढ़िया कथा। आपण मन जदि योग्यता आपनकर अच्छी आ एलिजिबल एथिपाई निहाती भाव आवेदन करंतु। सिलेक्शन प्रोसेस किपर रहछि देखंतु। दर्शक बंधु एथिपाई 2 प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस होछि। केबिन देखंतु फर्स्ट रे आपनकर इंटरव्यू रहिबो माने साक्षात्कार रहिबो, तापर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो। एही परि 2टी पर्यायर आपनकर सिलेक्शन प्रोसेस रहउछि। एथिपाई कोनोसी भी एग्जाम रो व्यवस्था नाही, केवल इंटरव्यू देबे एवं आपनकर सिलेक्शन हे परिबो। दर्शक बंधु देखंतु जेतेबेले आपण माने इंटरव्यू फेस करिया पड़ियो एथिपाई एवं आपनकर शॉर्टलिस्टेड गुटे बाहरिबो। आपणकर शॉर्टलिस्टेड पर आपण माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो। दर्शक बंधु आपणकर इंटरव्यू हो सारा पर आपणकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो।
ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫିମେଲ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ, ST SC ଫିମେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନେଇ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍। ସେକେଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଥାର୍ଡ଼ରେ ରହୁଛି 2ଟି ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ। ଫୋର୍ଥରେ ରହୁଛି କେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଫିଫ୍ଥରେ ରହୁଛି ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର। ସିକ୍ସଥରେ ରହୁଛି ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶା ମୈତ୍ରୀ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଇ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଏହା ମେନସନ୍ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କଥାଟା ମେନସନ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ବି ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ମୈତ୍ରୀ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି କେୟାରଫୁଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରପରଲି। ସବମିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଦରଖାସ୍ତଟି ସବମିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବେ ତା'ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ এই ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ ତ ଜାଣିଲେ ରହିଛି, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କିପରି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଗୁଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଏହାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଏହି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସେହି ଲିଙ୍କ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ PDF ପାଇପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଇ ଲିଙ୍କ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ତ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ID ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଥିରେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଯାହା ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଛି ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଫିଫ୍ଥରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚରକୁ। ସିକ୍ସଥରେ ଆପଣମାନେ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଗ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଭେନ୍ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ମଗାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଥରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ମଗାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ନାଇନ୍ଥରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ତ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତକୁ ରିଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ଯଦି କିଛି ବି ଉପକାର କରିପାରିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆଲେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।